अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त और हर मुसीबत से महफ़ूज़ रखे। इस वक़्त आप नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नमल, नमर अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तुम्हारी बेटियां हैं तो मेरी भी नवासियां हैं। दुश्मन नहीं हूं मैं इनकी। घर में कैद करके रखूं तो बुज़दिल और डरी सहमी बन जाएंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उन्होंने इसे जरा खातिर में ना लाते हुए अपनी सलाई जारी रखी। मैं नहीं हूँ बुज़दिल। वो साथी भी हर वक्त यही कहता रहता है। वो खफा भी थी और परेशान भी। वह इसकी मौत भूल गई आपको। कैसे इनको मार दिया गया था। जब किसी खानदान में कोई कत्ल हो जाए तो खानदान वाले पहले जैसे नहीं रहते, रह ही नहीं सकते। सच, तुमने बताया ही नहीं फारिस के रिहा होने का। मुझे अजीज भाई की बीवी ने बताया। वो सलाई रोककर पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो हुई। उसकी सारी बातें नजरअंदाज कर दी। सारा की आंखें हैरत से फैली। फारिस? वो रिहा तो नहीं हुआ। वो क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? वो उल्टा हैरान हुई। जब तुम लंदन में थी तब ही तो रिहा हुआ था। शादी को भी पता नहीं होगा फिर तो, वरना वो जिक्र जरूर करता। वो हैरान सी बैठी थी। लो, वही तो इसे लेने गया था। उसे कब किसी बात का नहीं पता होता। मगर मगर ये कैसे हो सकता है अचानक से? वो उलझ सी गई। और शादी ने भी नहीं बताया। फिर चौंक कर माँ को देखा। और क्या बताया आंटी ने? यही कि अपने मामू के घर रह रहा है, जवाहरात के पास। अपना घर नहीं खोला और नुदरत के पास भी नहीं रह रहा। मगर अच्छा ही हुआ। मुझे तो कभी भी वो कसूरवार नहीं लगा था। शुक्र के बच्चे की जान बच गई। उन्होंने फिर से सलाइयां उठा ली। "हम्म, शादी भी यही कहता था। फारस ऐसा कभी नहीं कर सकता। मगर एक हफ्ता हो गया और मुझे पता ही नहीं।" वो अचंभे में थी। फिर बेएख्तियार घड़ी देखी और फोन की तरफ बढ़ी। किसको करने लगी हो? कर्नल खुर्शीद की मेज का नंबर है मेरे पास। इसको कहती हूँ कि इन्हें जल्दी घर लाए। पूरे 15 मिनट हो गए हैं। फिक्रमंदी से कहती वो कार्डलेस उठाकर नंबर डायल करने लगी। जरीना बेगम माथा छोड़कर बुड़बुड़ाई। सारा का कोई इलाज ना था। रात जब उनके बंगले पर उतर आई तो दीवारों ने देखा। सारा अपने बेड में लिहाफ ताने लेटी थी और उसके दाएं बाएं वो नन्ही प्यारी सी बच्चियां लेटी थी। एक चित होकर छत को तके जा रही थी। दूसरी माँ के कानों पे फिसलती लटों पे उंगली फेर रही थी। अमन, नूर, मुझे आपसे एक बात करनी है। सारा ने छत को देखते हुए गुमसुम से अंदाज में बात का आगाज किया। क्या हुआ मम्मा? आप लोगों को शायद याद ना हो, मगर आपके बाबा के एक भाई थे, रुकी। है? गहरी सांस ली। कुछ वजह थी वो यहाँ से चले गए थे। मतलब कि इनको जेल हो गई थी, इसलिए। मगर फारस चाचू तो रिहा हो गए हैं ना? अमल एकदम बोली। सारा दंग रह गई। तुम्हें वो याद है? जी मामा। अमल ने उल्टा इसे हैरान होकर देखा। मैंने खुद सुना है, नानी बता रही थी फोन पे किसी को कि वो अब बाहर आ गए हैं। तो अब हम इनसे मिलने कब जाएंगे? नहीं अमल, उसके लहजे में सख्ती आ गई। हमने इनसे दूर रहना है। इनके साथ मसले हैं बहुत। इनके पीछे बुरे लोग लगे हैं। सो हम इनके करीब जाएंगे तो वो बुरे लोग हमारे पीछे भी लग जाएंगे। इसलिए अब हम इनसे ज्यादा करीब नहीं होंगे। नूर ने सर हिला दिया। वो माँ के बालों से मुसलसल खेल रही थी, मगर अमल ने इतनी ही समझदारी से पूछा। ओके मामा, लेकिन हम इनसे मिलने कब जाएंगे? सारा इसको देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा ना, हम इनसे मिलने नहीं जाएंगे। बेशक वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ रहने से हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अब मैं तुम दोनों के मुंह से उनका जिक्र ना सुनूं। ओके? दुरुस्ती से कहकर वो जरा फिक्रमंदी से अब लैंप बुझा रही थी। नूर ने बत्ती बुझते ही फौरन से आंखें बंद कर ली, मगर अमल की आंखें पूरी खुली थीं। सेंट टॉरस माल में रंगों और रोशनियों का सैलाब जगमगा रहा था।
तीसरे फ्लोर के एक बुटीक की सारी बत्तियां रोशन थी। बस्त में मखमली सोफे बिछे थे, कपड़ों के रैक्स कोनों में थे। वहीं एक कद्दावर आईने के सामने शेरीन खड़ी तनकीदी निगाहों से अपना पहना हुआ गोल्डन गाउन देख रही थी, जिसकी एक आस्तीन नहीं थी और दूसरी कलाई तक आती थी। उसने दाएं और बाएं दोनों तरफ से तिरछी होकर अक्स देखा। सुनहरे बॉब कट बालों को दो उंगलियों से पीछे किया और बेजारी से मुंह बनाया। फाल इतनी अच्छी नहीं है जितनी मैंने कही थी। करीब खड़ी लड़की इसे जल्दी जल्दी वजाहत देने लगी, जैसे उसने गोया सुना ही नहीं। वो खुद को हर जाविये से आईने में देख रही थी। उसके अक्स में पीछे सोफे पे बैठी सोनिया और साथ मुस्ताद खड़ी मुलाजमा भी दिखाई दे रही थी। सोनिया बोर सी होकर बार बार पाँव कालीन से रगड़ रही थी। अक्स में दुकान का दरवाजा भी नजर आ रहा था और वो जो बिगड़े मोड़ से मैनेजर को कुछ कहने लगी थी, दरवाजे को देखकर बिल्कुल साकत हो गई। फिर उसने थूक निकला। चौखट पे सादी खड़ा था, जीन्स की जेबों में हाथ डाले वो इसे ही देख रहा था। शैरी ने मुड़कर सोफा की सीमत देखा। समीना, सोनिया को लेकर ऊपर फूड कोर्ट जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। फिर मैनेजर से मुहातिब होकर बोली, मैं आपसे ज़रा ठहर कर बात करती हूँ। वो तो सर हिलाकर चली गई। अलबत्ता समीना ने बच्ची का हाथ पकड़ते हुए पसो पेश की थी। मैम, ऊपर किस जगह? समीना, उसने तेज नजरों से घूरा तो वो फौरन सोनिया की उंगली थामे बाहर निकल गई। शेरीन फिर से आईने में देखते हुए गाउन का फाल वाला गला उंगलियों से इधर उधर करने लगी। वो कदम कदम चलता इसके कंधे के पीछे आ खड़ा हुआ। तो आप गोल्डन पहन रही हैं? गुड। मैं ब्लैक पहन रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुड़े बगैर आईने में इसको देखते हुए तेजी से बोली। सादी ने मसनूई हैरत से शाने उचकाए। ये एक मॉल है और यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं। मुझे घर से फॉलो कर रहे थे या फोन से ट्रेस किया है? क्या आप ये नहीं मान सकती कि हम इत्तेफाक से मिले हैं? एक लम्हे के लिए भी नहीं। सादी ने जवाबन इस बात में सर हिलाया। ओके, आपके फोन से ट्रेस किया है। शेरीन इसकी तरफ पलटी और संजीदगी से इसे देखा। हमें इस तरह एक साथ नहीं नजर आना चाहिए, इसलिए आपने इनको भेज दिया। वो हाशिम को बता देगी। उसने गोया झड़क दिया। इतनी नाकाबिले इतबार मुलाजमा? वो हैरान हुआ। वो नहीं, सोनिया, मेरी बेटी। वो अपने बाप को हर बात बताती है। तलखी से कहकर वो कान में पहने सियाह नगों वाले अवेजे उतारने लगी। आप इतना डरती हैं हाशिम भाई से? सादी, शरीन ने दबे दबे गुस्से से इसे देखा। मैं इससे नहीं डरती, मगर वो सोनिया को मुझसे ले सकता है अगर मैं इसके खिलाफ हो गई। और यू नो वट, तुम्हारे यहाँ आने का मतलब है कि तुम्हें हाशिम के खिलाफ मेरी मदद चाहिए, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जब आपने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने भी ऐसा किया, ऐसे ही मना किया था। वह बहुत संजीदा था। शेरी एक सानिए को खामोश हो गई। वो और मसला था। उसकी आवाज़ धीमी पड़ी। सादी जवाब दिए बिना इसको देखता रहा। वो भी इसे देखती रही। फिर सर झटका। क्या चाहिए? वो हल्का सा मुस्कुराया और अंदरूनी जेब से टैबलेट निकाल कर मेज पर रखे शेरीन के परस में डाल दिया। सब इतनी फुर्ती से किया कि वो उलझी सी खड़ी रह गई। मेरा टैब आप कल मुझे पार्टी में वापस कर देंगी। इतना सा काम? मगर तुम ये खुद भी लेकर जा सकते हो पार्टी में। वो हैरान हुई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सख्त है, मोबाइल्स वगैरह की इजाज़त नहीं है, मगर आप तो फैमिली है ना। तुम क्या करना चाह रहे हो? आप दूसरा काम करने की हामी भरें, मैं बता दूंगा। और क्या है वो दूसरा काम? उसने बहुत जब्त से सीने पे बाजू लपेटते हुए पूछा। मुझे हाशिम भाई के लैपटॉप का पासवर्ड चाहिए, हर सूरत में। तुम, उफ, उसका सबर जवाब देने लगा। तुम पार्टी में ना ही आओ सादी, तुम हम दोनों को मुश्किल में डालोगे। मैं एक हफ्ते से, जब से हाशिम भाई ने बिलखसूस मेरे लिए कार्ड भिजवाया था, इस पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं आप पे एतबार कर रहा हूँ। आपको हाशिम भाई से अपने तमाम दुखों और अजियतों का बदला लेना है ना, तो फिर आपको मेरे साथ खड़ा होना होगा। चाहे आप पसंद करें या ना करें, आप मुझे हाशिम भाई का पासवर्ड ला कर देंगे। उसने संजीदगी और मजबूती से एक एक लफ्ज अदा किया। शरीन के तासरात धीमे पड़े। उसने तजबजब उम्मीद और खदशात से भरी आंखों से सादी को देखा। तुम क्या करने जा रहे हो? वो उदासी से मुस्कुराया, एक जख्मी सी मुस्कुराहट। जो उन्होंने हमसे चुराया था, मैं वो वापस चुराने जा रहा हूँ।
और इबलीस का साथी मामून भी था, जन्नत से निकाले जाने वाली एक कमतर रूह, कि वहाँ भी उसकी निगाह और सोच नीचे झुकी रहती और ज्यादा सराहती सोने की बनी जन्नत की रविश को। ये मंजर उसे किसी भी दूसरे से ज्यादा मजा देता है। उसी ने सिखाया बनी नौ इंसान को अपने नापाक हाथों से धरती माँ के बतन को खोद कर लूटना, उन खजानों को जो छुपे बेहतर थे। जल्द ही उसकी फौज ने जहन्नम की पहाड़ी में डाला एक वसी छेद और खोद डाली सोने की पसलियां। ना ना हो कोई हैरान इस बात पे कि सोना उगता है अंधेर जहन्नुम में, कि शायद मट्टी ही काबिल है इस कीमती बला के। माखूज इस हिल्टन जन्नत गुमशुदा। हुस्न इश्क का सोज ताल्लुक के सिमतों का पाबंद नहीं, अक्सर तो खुद शमा का शोला भड़के गया परवाने तक। हाशिम कारदार की बेटी सोनिया की स्याह सुनहरी सालगिरह आज यानी हफ्ते की शाम को थी। शायद इसीलिए हफ्ते की सुबह भी चमकीली सुनहरी तलू हुई थी। जुल्फकार यूसुफ के घर में नाश्ते का धुआं, नुदरत की डांट, बड़ी ताकीदें, हुनैन की भागम भाग तैयारी, सब एक साथ चल रहा था। सादी आज भी सुबह सवेरे रेस्टोरेंट चला गया था। सीम अब यूनिफॉर्म में तैयार और इबलीस का साथी मामून भी था, जन्नत से निकाले जाने वाली एक कमतर रूह, कि वहाँ भी उसकी निगाह और सोच नीचे झुकी रहती और ज्यादा सराहती सोने की बनी जन्नत की रविश को। ये मंजर उसे किसी भी दूसरे से ज्यादा मजा देता है। उसी ने सिखाया बनी नौ इंसान को अपने नापाक हाथों से धरती माँ के बतन को खोद कर लूटना, उन खजानों को जो छुपे बेहतर थे। जल्द ही उसकी फौज ने जहन्नम की पहाड़ी में डाला एक वसी छेद और खोद डाली सोने की पसलियां। ना ना हो कोई हैरान इस बात पे कि सोना उगता है अंधेर जहन्नुम में, कि शायद मट्टी ही काबिल है इस कीमती बला के। माखूज इस हिल्टन जन्नत गुमशुदा। हुस्न इश्क का सोज ताल्लुक के सिमतों का पाबंद नहीं, अक्सर तो खुद शमा का शोला भड़के गया परवाने तक। हाशिम कारदार की बेटी सोनिया की स्याह सुनहरी सालगिरह आज यानी हफ्ते की शाम को थी। शायद इसीलिए हफ्ते की सुबह भी चमकीली सुनहरी तलू हुई थी। जुल्फकार यूसुफ के घर में नाश्ते का धुआं, नुदरत की डांट, बड़ी ताकीदें, हुनैन की भागम भाग तैयारी, सब एक साथ चल रहा था। सादी आज भी सुबह सवेरे रेस्टोरेंट चला गया था। सीम अब यूनिफॉर्म में तैयार गर्ल मेज के गिर्द बैठा नाश्ता कर रहा था। हुनैन अपने स्याह कोट शूज पॉलिश करके जब आई तो उसकी प्लेट को देखकर मुंह बन गया। अम्मी, मैंने नहीं खाना ढक्कन टोस्ट। ये मोटा आलू मेरे लिए ब्रेड का पहला और आखिरी टोस्ट ही बचाता है हमेशा। वो माथे कटे बालों पे ब्रश फेरती वहीं से चिल्लाई। किचन से नुदरत का डिपटा हुआ जवाब फौरन आया। 1000 दफा कहा है खाने की चीजों के नाम मत रखा करो। उसने मुंह में बड़बड़ाते हुए आगे होकर सीम का आधा पराठा तोड़ लिया। खिलाफे मामूल सीम ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, चुपचाप खाता रहा। वो नाश्ता करके उठी थी कि सीम ने पुकारा, हन्ना, हन्ना। उसने घूर कर उसे देखा। तारीख गवाह है कि तुमने मुझे बगैर काम के हन्ना कभी नहीं कहा। आज का लंच मेरी तरफ से है। हाथ झाड़ते उसने मजीद संजीदगी से इतला दी। हन्नैन ने बैग कंधे पे डाला, फाइल उठाई और इस्तेसाइया अंदाज में सर झटका। मुझे कैस करने दो कि क्या मंगवाया होगा तुमने। हाँ, होंगे समोसे, साथ में चरखा और आलू के चिप्स। और जैसे इन सब अशिया पे लानत भेजकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां बाहर वैन वाला हॉर्न दिए जा रहा था। स्प्रिंग रोल्स, बिहारी कबाब और बेक्ड हुए आलू। सीम ने अकब में बड़े पुरसकून से कहा। हनैन के कदम जंजीर हुए, आंखें बेयकीनी से फैली, यकदम मुड़ी, कोहनी से दबोच कर उसे सामने खड़ा किया। फिर साथ में होगी पुदीने की चटनी, और मशकूक नजरों से उसे घूरा। ओहो, तुम्हारी फेवरेट मायूनीस वाली सॉस। हनैन के लब भरपूर मुस्कुराहट में फैल गए, आंखों में शरारत चमकी, बाजू छोड़ा और चलने का इशारा किया। अब काम बताओ। रात हाशिम भाई की बेटी की सालगिरह में मैंने भी जाना है। वो दोनों साथ चलते बाहर आए तो बागीचा क्रॉस करते हुए सीम ने कहा, सादी भाई ने कहा था कि अम्मी नहीं जा रही, तो मैं घर में रहूं। तुम्हारे पास ब्लैक सूट है? हाँ, वही जो भाई ने बर्थडे पे दिया था। तो फिर इसको धूप लगवा लो, हवा लगवा लो और इस्त्री करवा लो। वो गेट बंद करके वैन की तरफ बढ़ते हुए बड़े सुकून से बोली। सीम ने खुशगवार बेयकीनी से इसे देखा। मगर तुम भाई को मनाओ कि कैसे? कट्टो, सॉरी, है ना?
سیم یوسف، یہ جو آج تم مجھ پہ اپنی پاکٹ منی جھونک رہے ہو نا، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں پتا ہے اس کام کے لیے صحیح بندی میں ہی ہوں، اس لیے اپنی سوچ کی فکر کرو بس، کہہ کر وہ وین میں چڑھ گئی۔ اندر رافیہ اور خدیجہ بری طرح دہرائی کرنے میں مگن تھی، جبکہ نائمہ کتاب کو کھولے کچھ لکھ رہی تھی۔ آج ان کا آخری پیپر تھا۔ کیسی تیاری ہے؟ اس نے امتحان کی صبح کا محسوس سوال دہرایا۔ یار، کچھ نہیں آتا، سمجھو سب مکس اپ ہو گیا ہے، رافیہ نے ہراساں نفی میں سر ہلاتے ہوئے محسوس جواب دیا۔ حنین نے اپنی فائل کھولی اور سرسری سی نگاہ دوڑانے لگی، پھر کسی احساس کے تحت نائمہ کو دیکھا۔ وہ ٹیشو پیپر پہ کچی پینسل سے لکھے جا رہی تھی۔ نقل کے یہ طریقے ان کو جانے سوچتے کہاں سے تھے؟ اگر پکڑی گئی تو؟ حنین نے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا تو گرمی گرمی کرتے اس سے پسینہ پوچھ لوں گی، سارے ثبوت ختم۔ اس نے شانے اچکا دیے تو حنین سر جھٹک کر اپنا پڑھنے لگی۔ سیم کھڑکی سے باہر دیکھتا اپنے سوچ اور ان دوستوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کو اس نے سوموار کی پارٹی کی تفصیلات دینا تھی۔ ذہن میں وہ فکریں ترتیب دے رہا تھا۔ پتہ ہے، ہمارے ایک انکل ہیں، نو کزن ہے، ہاشم بھائی، ان کا گھر پتہ ہے کیسا ہے؟ سیم کو یہ سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا کہ کتنے مزے سے اپنے دوستوں کو سارے قصے سنائے گا۔ تو نے کیا کیا اے زندگی، دشت و در میں پھرایا مجھے، اب تو اپنے در و بام بھی جانتے ہیں پرایا مجھے۔ کاردار خاندان کے قصر کے سبزہ زار میں ملازموں کا عملہ اور فاضل ویٹرز پارٹی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اندر لاؤنج میں بھی صفائی ستھرائی کا عمل جاری تھا۔ شیرین متوازن قدموں سے سینے چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ ہاشم کا کمرہ سنسان پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ نوشیروان کے کمرے کا ظاہری دروازہ کھلا تھا اور آگے بالکونی کا بھی۔ وہ بالکونی میں بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گود میں، کانوں میں ایئر فون سے۔ شیرین وہیں کھڑی رہی، یہاں تک کہ نوشیروان نے چونک کر اس طرف دیکھا تو وہ سر جھٹک کر جانے لگی۔ آپ کب آئیں؟ آئیے۔ شیرو جلدی سے ایئر فونز نکالتے ہوئے اٹھا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس روز کی نسبت آج درست حلیے میں تھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، کوئی اندھا بھی بتا سکتا تھا، اور شیرین اندھی نہیں تھی، البتہ اسے معلوم تھا کہ وہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ شیرین نے پریشانی میں نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم بیٹھو۔ پھر رکی۔ ہاشم ہے یا؟ اس نے نوشیروان کے بھائی کا نام لیا، وہی بھائی جس کے ڈر کے باعث شیرو کبھی نہیں کہہ سکے گا۔ بھائی کا آف تھا، مگر وہ شاید شہلا آنٹی کے کیس کے لیے کہیں گئے ہیں۔ ان کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا کسی کا۔ وہ ابھی تک منتظر کھڑا تھا۔ شیرین کی آنکھوں میں مایوسی ابھری۔ خیر، وہ ہوتا بھی تو میرا کام نہیں ہونا تھا۔ اٹس اوکے، جانے دو، وہ کہہ کر پلٹنے لگی۔ کیا کام؟ مجھے بتائیں۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ چھوڑو، تم سے نہیں ہوگا۔ ویل، اگر آپ نے اپنا کام کا ذکر مجھ سے کیا ہے تو یقیناً آپ کو لگتا ہوگا کہ میں کر سکتا ہوں، تو بتائیے۔ وہ اتنا بیوقوف بھی نہیں تھا۔ شیرین تھکی انداز سے مسکرائی۔ سونیا، وہی ہے اصل مسئلہ، اس کو میری اور ہاشم کی پکچرز چاہیے ہنی مون کی، تو آپ کے پاس نہیں ہے؟ نوشیروان کو اندر سے شاید خوشی ہوئی۔ میں تکلیف دہ یادوں کو سنبھال کر نہیں رکھتی، اس نے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ان کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہنوز چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ شادی کی تو میرے پاس بھی ہوں گی، مگر ہنی مون والی ہاشم کے لیپ ٹاپ میں ہوں گی، اور میں تمہارے بھائی کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اس نے بہت ہی لاپرواہی سے لیپ ٹاپ کا ذکر کیا۔ نو پرابلم، میں کاپی کر دیتا ہوں۔ بھائی آفس نہیں گئے تو لیپ ٹاپ گھر پر رکھ کے گئے ہوں گے۔ وہ چلتا ہوا ساتھ والے کمرے میں آیا، بتی آن کی۔ جلدی کرنا، میں اس کمرے میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتی، اس نے فلیش ڈرائیوز بڑھاتے ہوئے کہا۔ نوشیروان نے ڈرائیو پکڑتے ہوئے نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ جواباً زخمی سا مسکرائی۔ نوشیروان نے ہاشم کی اسٹڈی ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور آن کیا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھنے لگی، ساتھ ہی وہ لب بھی کاٹ رہی تھی اور انگلیاں بھی مروڑ رہی تھی۔ اوہ، پاس ورڈ، اب یہ کیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی جب پاس ورڈ مانگا گیا تو نوشیروان کراہ کر رہ گیا۔ شیرین کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا تھا نا، تم سے نہیں ہوگا، جانے دو۔ وہ مڑنے لگی۔ ایک منٹ، ٹھہرے دو۔ اس نے موبائل نکال کر ہاشم کو کال ملائی۔ میرا نام لے لینا تاکہ وہ بالکل بھی اپنا پاس ورڈ نہ دے، وہ تلخی سے بولی۔ نوشیروان نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت نرم اور سمجھدار نظر آنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ہاں شیرو بولو، وہ مصروف تھا۔ بھائی یار، آپ کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کیا ہے؟ کیوں؟
क्या हुआ? अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वो चौंका था। कुछ पिक्चर्स चाहिए थी सोनिया के लिए। कौन सी पिक्चर्स? वो हाशिम था, खटक गया। भाई दे रहे हो या मैं कुछ और करूं? उसका मूड बिगड़ने लगा। फिर हूँ, अच्छा, कहकर सर हिलाकर फोन बंद किया और मुस्कुराते हुए कीबोर्ड के बटन दबाए। उसके कंधे से झांकती शरीन ने इनको हिप्स किया, गो कि इसकी जरूरत ना थी, और फिर लापरवाही से इधर उधर देखने लगी। ये लफ्ज तो उसको अजबर था, आंखें बंद करके भी टाइप कर सकती थी। आप बताती जाएं, कौन कौन सी चाहिए? उनकी हनीमून, शादी और दीगर मौके की तस्वीर खुलती जा रही थी। मकसद पूरा होने के बाद शरीन को जाने की जल्दी थी, और वो सब देखकर सीने में कुछ चुभने लगा था। एहसास ज़िया, कहीं दामनी, ये वाली, और ये तीनों। वो उंगली से स्क्रीन पर इशारा करती बताने लगी। नौशेरवा ने कॉपी करते हुए इसके चेहरे को देखा। वो जब्त करती हुई नजर आ रही थी। उसने अफसोस, हमदर्दी, तरख्खाम सब महसूस किया था, सिवाय फरेब की भूख के। मैं तो लब खोल के पाबंदे सलासल ठहरा, तेरी और बात है तू साहिबे महफिल ठहरा। कमरा इम्तहान में मामूल का सन्नाटा छाया था। दो मुमतहिन खवातीन कुर्सियों की कितारों के बीच टहल रही थीं। लड़कियां सर झुकाए धड़ाधड़ लिखे जा रही थी। हनैन ने दफतन दर्द करती उंगलियों को सहलाते हुए सर उठाया और फिर गर्दन को रिलैक्स करते हुए दाएं तरफ देखा। कमरे की एक दीवार खिड़की से ढकी थी और सामने सड़क और बंगलों की कितार नजर आ रही थी। जिस लॉ कॉलेज को उनका इम्तहानी मरकज बनाया गया था, वो दरअसल एक बड़ा सा बंगला था, और ये कमरा यकीनन ड्राइंग डाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल के लिए बनाया गया होगा, उसने सोचा। नीचे लॉन था और वहां से इन अधेड़ उम्र वकील साहब की कार निकलती दिखाई दे रही थी, जो हाई कोर्ट के वकील थे, इस लॉ कॉलेज के मालिक थे, और हर पेपर में बार बार इम्तहानी कमरों का चक्कर लगाकर अपनी खराब अंग्रेजी में लड़कियों को नकल करने के नताज से डराने की कोशिश करते थे। शुक्र कि अब वो कहीं जा रहे थे और अगले 1.5 घंटे सर पर सवार नहीं होंगे। उसने मुस्कुराहट दबाकर सोचा और दोबारा पर्चे पे झुक गई। नाइमा ने पीछे से इसे टोका दिया। उसने झुंझलाकर मुमतहिन को देखा, जिसकी उनकी तरफ पुश्त थी, और पीछे मुड़ी। क्या है? राफिया को दो। उसने टिश्यू आगे किया। हुनैन ने जल्दी से टिश्यू पकड़ा, जैसे कोई जलता हुआ अंगारा हो, और राफिया की कमर पे पेन चुबाकर इसे मतवज्जो किया। मुमतहिन अब चलती हुई आगे जा रही थी। कितार खत्म करके ही वो मुड़ती, और इससे पहले ही उसने राफिया को वो दे देना था। मगर राफिया या तो डर गई थी, या इससे समझने में गलती हुई, या मुमतहिन गलत वक्त पे मुड़ी। इसे टोका देकर टिश्यू पकड़ाती, हुनैन के हाथ से टिश्यू गिरा। वो फौरन पेपर पे झुकी। उसकी घबराहट ने सब वाजिया कर दिया। मुमतहिन खातून तेज तेज इस तरफ आई, झुककर टिश्यू उठाया, इसे खोला। हुनैन ने सर झुकाए अगला लफ्ज लिखने की कोशिश की, मगर हाथ नम हो गए, पर्चा नम हो गया, स्याही फैलने लगी। आप नकल इस्तेमाल कर रही थी? कहाँ से आया ये आपके पास? छोड़े पेपर। दो हाथों से उसका पर्चा खींचा। दो टीचर्स मजीद इस तरफ आईं। वो हक्का बक्का सी बैठी रह गई। ये मेरा नहीं है मैम, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें इसे पकड़े देखा है। ये नाइमा ने दिया था राफिया को देने। उसने पिछली और अगली दोनों को घसीटा कि वो कोई इसकी अच्छी दोस्तें ना थी जिनको वो बचाती। मेरा नाम क्यों ले रही हो? मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है। दोनों लाताल्लुक हो गई। कमरे में तमाशा लग गया। सब सर उठाकर देखने लगे। टीचर्स इसे उठा रही थी कि वो अपनी चीजें लेकर ऑफिस में आ जाए। उसका पर्चा खत्म। आप पर केस बनेगा और थाने में दर्ज होगा। 3 साल तक आप पेपर्स नहीं दे सकती। उनके अल्फाज हनैन यूसुफ की रूह कब्ज कर रहे थे। जमीन और आसमान इसकी निगाहों के सामने घूमने लगे। आज तो वैसे भी आखिरी पर्चा था। ये एकदम से सब कैसे गलत होने लग गया था। कुछ लड़कियां वापस लिखने में मसरूफ हो गईं, कुछ उसे चीजें समेटते देख रही थी। मैम, ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता था इसमें क्या लिखा है, वो खुश्क हल्के के साथ कह रही थी। किसी ने इसे टिश्यू पास करते नहीं देखा था। सुप्रिटेंडेंट ने टिश्यू इसके पास देखा था, और अगली पिछली इन्हीं दुम कटी लोमड़ी का शिकार लगी थी। सिर्फ इसे उठाया गया। वो मिन्नत करती रही, कभी गुस्से से जोर से भी बोलती, मगर कोई असर नहीं। मैडम इसे 2 कमरों से गुजार कर एक ऑफिस नुमा कमरे में ले आई। इसे कुर्सी पे बिठा दिया, पर्चा पेपर वेट तले रख दिया, और एक दूसरी टीचर को यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन टीम को कॉल करने का कहा। मुकदमे का पर्चा उन्होंने ही आकर बनवाना था।
ٹیم شہر کے کسی دوسرے امتحانی مرکز کے دورے پہ تھی۔ ان کو آنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ گھڑی کے ٹک ٹک حنین کے اعصاب پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے حواس باختہ پریشان سی بیٹھی تھی، مگر خاموش نہیں تھی۔ وہ بار بار احتجاج کر رہی تھی۔ میم، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پچھلی لڑکی کا تھا۔ اگر آپ نے ایک لفظ بھی مزید بولا تو میں اس پہ ابھی سرخ کانٹا پھیر دوں گی۔ انہوں نے غصے سے جھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے سر جھکا دیا، مگر وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ سعدی یوسف کی بہن تھی۔ اوہ، بھائی کو کتنی شرمندگی ہوگی اس پر۔ حنین چیٹنگ کرتے پکڑی گئی۔ تھانے میں مقدمہ۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ بھائی کبھی اس پہ دوبارہ اعتبار کر سکے گا کیا؟ سپرنٹینڈنٹ کو ایک ٹیچر نے بلوا لیا۔ دوسرے کمرے میں کچھ لڑکیاں کوسچن پیپر پہ لکھ رہی تھیں۔ ان کی لاپرواہی نے ان کو بھی پھنسا دیا۔ ابھی پچھلے پیپر میں اسی جگہ ایک پوری کتاب جو کوسچن پیپر پہ پوائنٹس لکھ رہی تھی اور اس کتار میں ٹہلتی ممتحن دونوں پہ پرچہ کیا تھا انسپیکٹر نے، اور ابھی وہی جلاد صفت انسپیکٹر پھر آنے والا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ غصے سے باہر نکلی۔ حنین کمرے میں تنہا رہ گئی۔ گھڑی کی ٹک ٹک ہر سو گونجنے لگی۔ میز پر سپرنٹینڈنٹ کے پرس کے ساتھ اس کا موبائل رکھا تھا۔ حنین نے ادھ کھلے دروازے کو دیکھا اور لمحے بھر میں فیصلہ کیا۔ اسے مدد مدد پکارنا تھا، مگر کون آئے گا؟ موبائل اچک کر اس نے دھڑکتے دل سے نمبر ملایا۔ پہلے سعدی کا، پھر مٹا دیا۔ بھائی کے سامنے شرمندگی نہیں، پھر پپھو کا۔ 2 ہندسوں کے بعد ہی مٹا دیا۔ کبھی بھی نہیں۔ ہوں، اور ماموں کا تو کوئی نمبر ہی نہ تھا۔ پھر کسے کرے؟ وقت کی ریت ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ تاریک سرنگ میں کھڑی تھی اور ایسے میں اچانک سے سنہری رنگ سے لکھے گئے 11 ہندس سے جگمگانے لگے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو فیورز دے رہے تھے۔ ہیلو۔ ہاشم نے تیسری گھنٹی پہ فون اٹھایا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور ایکسیڈنٹ میں مرنے والی لڑکی کی فیملی سے مل کر واپس آ رہا تھا۔ گو کہ نمبر انجان تھا، مگر ہاشم ہر انجان کال اٹھایا کرتا تھا۔ ہاشم بھائی، ہاشم بھائی، میں حنین بول رہی ہوں۔ منہ پہ ہاتھ رکھے وہ دبی دبی سی آواز سے بولی۔ خوف زدہ نظریں دروازے پہ ٹکی تھی۔ کون؟ حنین۔ وہ یاد کرنے لگا تھا۔ حنین کے گرد اندھیرے بڑھنے لگے تھے۔ نقل کرنے پہ ایک پرچہ امتحانی مرکز میں موبائل کے استعمال پہ دوسرا پرچہ۔ میں ندرت کی بیٹی، فارس کی بھانجی، زمر کی، سعدی کی بہن۔ ہاشم چونکا تھا۔ ہاں حنین، بولو بیٹا، کیا ہوا؟ خیریت؟ اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاشم بھائی، انہوں نے مجھے چیٹنگ کے جرم میں پکڑا ہے۔ پرچہ ہوگا، پلیز کچھ کریں۔ تم کدھر ہو تم؟ مجھے ایڈریس بتاؤ، اور فون کہاں سے کر رہی ہو؟ اس نے جلدی جلدی ایڈریس بتایا تھا کہ باہر سے بولتی سپرنٹینڈنٹ کی آواز قریب آنے لگی۔ سپرنٹینڈنٹ آ گئی۔ کال بیک مت کیجیے گا۔ گھبرا کر اس نے فون رکھا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر آئیں۔ حنین نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ دونوں ٹیچرز اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اسے تو وہ کنارے لگا ہی چکی تھی۔ اب پوری 5 لڑکیوں کے کوسچن پیپر کا معاملہ آ گیا تھا۔ انسپیکشن ٹیم آئے گی تو یہ پنڈورا باکس بھی کھلے گا۔ وہ لوگ سخت غصے میں تھی۔ کسی نے بھی موبائل کی سمت نہ دیکھا کہ ان کو بلا اجازت خود بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ حنین اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم سے بات کر کے تسلی ہوئی تھی۔ یہ لاء کالج تھا۔ ہو سکتا ہے ہاشم ان خراب انگریزی والے پرنسپل کو جانتا ہو۔ وہ انہیں فون کر دے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ ہاشم تو سب کو جانتا ہے، اور یہ تو سب کو پتا تھا کہ کام کے وقت ہاشم کاردار کو ہی پہلی کال کی جاتی ہے۔ اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ انگلیاں مروڑتی خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے نیچے گیٹ کو دیکھنے لگی۔ یہاں سے گیٹ صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ وکیل پرنسپل کب آئیں گی؟ اوف، کتنا وقت گزرا۔ سپرنٹینڈنٹ کی کتنی کڑوی کسیلی سنی، کچھ پتا نہیں۔ پتا اس وقت چلا جب اس نے گیٹ کے پار سیاہ چمکتی کار رکتی دیکھی۔ پچھلا دروازہ کھول کر وہ نکلا۔ سیاہ سوٹ، ٹائی، سن گلاسز، ہاتھ میں سرخ کور کی فائل۔ گلاسز اتارے ہوئے اس نے گیٹ پار کیا۔ حنین کا سانس رک گیا۔ بہت عرصے بعد دیکھا تھا، مگر وہ پہچان گئی تھی۔ وہ ہاشم تھا۔ ہاشم خود آیا تھا حنین کے لیے۔ وہ ساکت تھی۔ وہ وکیل لگ رہا تھا یا اس کی شخصیت ایسی تھی؟
उसे किसी मुलाजिम ने नहीं रोका। वो किसी से इम्तहानी कमरे का पूछकर ऊपर आया, राहदारी अबूर की और सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के सामने रुका। हुनैन बेइख्तियार खड़ी हो गई। इसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों सिमटे थे। सुपरिटेंडेंट आप हैं? हाशिम ने संजीदगी से सुपरिटेंडेंट को मुखातिब किया। वो दोनों खवातीन पजल सी होकर इसे देखने लगी। जी, मैं ही हूँ, मगर ये इम्तहानी मरकज़ है, यहाँ गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला। उसकी शख्सियत के रोब में वो ज़रा धीमी सी कहने लगी। तो फिर आप इनको यहाँ से भेज दें, क्योंकि मुझे और आपको तन्हाई में बात करनी है। हाशिम ने कुर्सी खींची, टांग पे टांग जमा कर बैठा और संजीदगी से दूसरी मुम्तहन की जानिब इशारा किया। सुपरिटेंडेंट परेशान हुई, मगर दूसरी टीचर खुद ही जल्दी से बाहर निकल गई। हनैन, बेटा दरवाज़ा बंद करो। उसने इत्मीनान से दूसरा हुक्म सादिर किया। सुपरिटेंडेंट चौंकी। वो इस बच्ची का जानने वाला था, मगर हुनैन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, फिर वापस आकर खड़ी रही। टांगों से जान निकलने को थी, मगर बैठी नहीं। हाशिम ने अभी तक इसकी तरफ नहीं देखा था। देखें, आप इस तरह कैसे अंदर आ गए हैं? ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। अब के उनको गुस्सा चढ़ने लगा था। मैं हाशिम कारदार हूँ, हुनैन यूसुफ का वकील, और तरीक़ेकार मैं अभी आपको समझाई देता हूँ। मगर इसके नाम का सुपरिटेंडेंट पर कोई असर ना हुआ। वो इसे नहीं जानती थी। इस बच्ची ने नकल की है। ये नकल की बूटी। टिश्यू पेपर लहराया। हमने इसके पास से पकड़ी है और अभी इंस्पेक्टर आकर इस पे पर्चा काटने लगे हैं। इसलिए मैं यहाँ आपकी कोई सिफारिश नहीं सुनने वाली हूँ। जी, ये नकल की बूटी इसके पास थी, बिल्कुल थी। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया तो हुनैन ने करंट खाकर बेयकीनी से इसे देखा। और ये बूटी इसे आपने पहुंचाई थी, मैडम सुपरिटेंडेंट। मैडम का मुंह खुल गया। आंखों में हैरत और फिर गुस्सा हलकोरे लेने लगा, मगर अब हाशिम ने इसे बोलने का मौका नहीं देना था। ये आप ही ने पहुंचाई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले चंद सालों में आपने अपनी 3 रिश्तेदार बच्चियों और एक दोस्त की बच्ची को नकल पहुंचाई थी। इन चारों लड़कियों के बयान हल्फी, नकल के अमल का तरीका, इन इम्तहानी मराकज़ की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड्स की कॉपी सब इस फाइल में मौजूद है। और जब मैं ये फाइल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और कंट्रोलर इम्तहानात को दिखाऊंगा, और जब वो इनमें से एक बच्ची के मुंह से सब सुनेंगे, क्योंकि वो बच्ची बाद में मदरसे चली गई थी और अब उसे अपनी नकल की कमाई की गई डिग्री पे बेहद निदामत है, तो आपका क्या बनेगा? सुपरिटेंडेंट का तो रंग सफ़ेद पड़ा ही। हुनैन अलग मुंह खोले हाशिम को देख रही थी, जो सुर्ख फाइल लहरा कर सब कह रहा था। ये झूठ है, मैंने कभी किसी को नकल नहीं करवाई। वो मेरा मसला नहीं है, ये बच्ची मेरा मसला है। आप इसे पेपर वापस दें और इसका जो कितना टाइम ज़ाया हुआ है। रुक कर हनैन को देखा। वो जो हक्का बक्का इसे देखे जा रही थी, गड़बड़ाकर घड़ी देखी। 40 मिनट। इसके जो 40 मिनट ज़ाया हुए हैं वो इसको एक्स्ट्रा दें। इसका पेपर बगैर सुर्ख निशान के लिया जाए और इसे इज्जत से जाने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो आपकी यूनिवर्सिटी के वीसी का नंबर मेरे फ़ोन में आर की लिस्ट में है। साथ ही मोबाइल स्क्रीन दिखाई। कंट्रोलर इम्तहानात का एस की लिस्ट में और आईजी का टी में। सो मेरे RST दबाने से पहले इस बच्ची को इसका पेपर वापस मिल जाना चाहिए। वो सुपरिटेंडेंट की आंखों में देखकर बहुत इत्मीनान से कह रहा था। ये सब बकवास है और हम इंस्पेक्शन टीम को कॉल कर चुके हैं। वो आते ही होंगे। वो बेचैन मुस्तरिब गुस्से में थी। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं ये फाइल इन्हीं को पेश कर दूंगा। और मुझे लगता है अभी तक आपको इन लड़कियों के बयानात की नज़ाकत की समझ नहीं आई। हुनैन बेटा, ये लो और पहला बयान इनको पढ़कर सुनाओ। हाशिम ने सुपरिटेंडेंट को देखते ही देखते फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। हन्नैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कपकपाते हुए हाथों से फाइल खोली और पहला सफ़ा सामने किया। कारदार एंड सन्स प्रेजेंटेशन। हाशिम कारदार के पॉइंट्स। वो अंधों की तरह सफ़े को ऊपर नीचे देख रही थी। ये तो हाशिम के ऑफिस की कोई फाइल थी। उसने खौफजदा निगाहों से हाशिम का चेहरा देखा। क्या वो गलत फाइल उठा लाया था? पढ़ो हनैन। अब के हाशिम ने उसे देखकर कहा, फिर तिरछा होकर खुद फाइल को देखा। हूँ, पहला केस तो आपकी बहुत करीबी अजीज बच्ची का है, और ये वाकया भी इसी सेक्टर के कॉलेज में पेश आया। वो जैसे पढ़ते हुए इत्माद से कह रहा था, वो गलत फाइल नहीं उठा कर लाया था। हनैन बेयकीनी से इसे देख रही थी। हाशिम झूठ बोल रहा था। बस
सुपरिटेंडेंट की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। हाथ उठाकर सख्ती से रोका। हाशिम ने फाइल लेकर बंद कर दी। पेपर वेट हटाकर पेपर उठाया और हनैन को दिया। जाओ जाकर पेपर करो। हनैन ने मैडम को देखा। वो जब्त से लब काटती इसे देख रही थी। इसी पल दरवाज़ा खोलकर प्रिंसिपल वकील दाखिल हुए। हाशिम ने गर्दन तिरछी करके मुस्कुरा कर देखा, फिर उठकर मिला। वो खुशगवार हैरत से इससे मिले। कारदार साहब, आप इधर कैसे? वो इसे जानते थे। खैर, अब तो सुपरिटेंडेंट भी इसे जान गई थी। दरअसल ये मेरी कज़न की बेटी हैं। ख़ानदान में एक बुज़ुर्ग की डेथ हो गई थी। मुझे इनको पिक करना था, मगर ये खबर सुनकर परेशान हो गई और आधा पौना घंटा ज़ाया हो गया। बमुश्किल पेपर मुकम्मल करने पर राज़ी किया है मैडम ने, और एक्स्ट्रा टाइम भी देंगी। इनकी मेहरबानी। कहते हुए उसने मुस्कुराकर सुपरिटेंडेंट को देखा, जिन्होंने बमुश्किल इस बात में सर हिलाया। नहीं, बस थोड़ा सा रह गया था। मैं 15-20 मिनट में कर लूँगी। हनैन पेपर दबोचे खड़ी हो गई। जी, बिल्कुल आप आराम से करें, प्रिंसिपल साहब ने गर्मजोशी से कहा। फिर हाशिम की तरफ मतवज्जो हुए। आइए नीचे ऑफिस में चलकर बैठते हैं। बड़ा अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई थी आपसे। हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। फिर घड़ी देखी। उसका वक्त बहुत कीमती था, मगर फिर भी उसने हनैन से कहा, पेपर देकर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ओह मैडम, इंस्पेक्शन टीम पहुंचने वाली है। आपने इनको किस सिलसिले में बुलाया था? प्रिंसिपल साहब ने जाते जाते एकदम पूछा। हनैन की टांगों से जान निकलने लगी। उसने हरासा सी होकर हाशिम को देखा, जहाँ गहरी सर्द नजरों से सुप्रिटेंडेंट को देख रहा था। वो हॉल नंबर 3 में लड़कियां क्वेश्चन पेपर पे लिख रही थी तो। ओके ओके। वो सर हिलाकर हाशिम को बाहर ले गए। हुनैन भी पेपर किसी मताए अजीज की तरह पकड़े वहां से निकल गई। 20 नहीं, इसे 25 मिनट लगे। जल्दी जल्दी पेपर ख़त्म करके वो शोला बार नज़रों से खुद को घूरती सुपरिटेंडेंट से निगाह मिलाए बगैर नीचे आई, तो हाशिम प्रिंसिपल के ऑफिस, जो पोर्च के साथ था कि वो कॉलेज बंगला ही था, से निकल रहा था। उसे देखकर खुशगवार सा मुस्कुराया। हाशिम भाई, थैंक यू सो मच। वो करीब आकर बोली तो आवाज़ भर आ गई। आंखें नम हो गईं। शुक्रिया किस चीज़ का? शादी और तुमने हम पे एक एहसान किया था, इसको इसी का बदला समझ लो। खैर, मैंने प्रिंसिपल से कह दिया है, वो इस अमर को यकीनी बनाएगा कि तुम्हारा पेपर बगैर सुरख कांटे के सील हो जाए। इनको खबर नहीं हुई सारे मामले की? ज़रूर होगी, मगर तब तक तुम्हारा पेपर जा चुका होगा। बेफिक्र रहो, मैंने सब संभाल लिया है। उसने एतमाद से कंधे उचकाए। मगर वो फाइल, उसमें मैडम की तफसीलात तो नहीं थी। हाशिम ने हंसकर सर झटका। मुझे तो उस औरत का नाम भी नहीं मालूम, मगर वो सब आपने कैसे किया? मैंने अंदाज़ा लगाया, कम से कम 4 दफ़ा तो उसने ये काम किया होगा। लेकिन अगर वो ईमानदार टीचर होती तो? बहरहाल वो ईमानदार नहीं थी, और अगर वो फाइल देख लेती, मुझे पता था वो नहीं देखेगी। अपना अमालनामा कोई भी नहीं देखना चाहता। उसने कलाई पे घड़ी देखी। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। और साथ ही यूसुफ की बहन बेएहतियात 2 कदम पीछे हटी। नहीं, बहन आ गई होगी, और अगर आपने छोड़ा तो सबको पता चल जाएगा। हाशिम भाई, प्लीज़ साथी भाई को मत बताइएगा। वो यकदम खौफज़दा और शर्मिंदा नजर आने लगी। क्या ये कहने की बात है? उल्टा वह हैरान हुआ। हुनैन नम आंखों से मुस्कुरा दी। आज फिर पार्टी पे आ रहे हो? जमर ने RSVPs टिकट करके भेज तो दिए थे। जी, पप्पा खुद कार्ड देने आई थी। हम सब आएंगे। अच्छा, जमर खुद गई थी। गुड। हाशिम मुस्कुरा दिया। फिर दोबारा घड़ी देखी। इसको जाना था, सो मुहज़्ज़ब अंदाज में इजाज़त चाही। हुनैन की निगाहों ने इसके कार में बैठने तक इसका ताक़ुब किया। इसका परफ्यूम हनूस इसके इर्द गिर्द फैला था। वो जादूगर था। साहिर। वो मुड़ गई। अभी उसे राफिया और नाइमा की भी खबर लेनी थी। सारे गुल बूटे मसनूई रंग, नमो, खुशबू, धोखा है। कसरत के सब्ज़ाज़ार में स्याह शाम सुनहरे तारों के साथ जलवागर हुई थी। भरपूर सजावट, स्याह और सुनहरी स्प्रे पेंट शुदा असली गुलाब रोशनियां कहकहे, वो सब गोल मेज़ों के गिर्द खड़े थे। वो गोल मेज़ें इतनी ऊंची थी कि सीने तक आती। कुर्सियां नदारत। एक मेज़ पे टैग लगा था, यूसुफ्स।
اور اس کے گرد وہی چاروں تھے۔ صرف حنین کا فراق سنہری تھا، باقی سادی اور سیم سیاہ سوٹ میں تھے، اور زمر کو تو سیاہ کی عادت تھی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ لمبی قمیض، کندھوں پہ سیاہ وہی دوپٹہ، بال کھلے تھے، حنین کے بال مگر فرنچ چوٹی میں بندھے تھے، اور وہ مسلسل ارد گرد سے گزرتی لڑکیوں کے پیر دیکھ رہی تھی۔ امیر لڑکیوں کی شکلیں جیسی بھی ہوں، پاؤں بلا کے حسین ہوتے ہیں۔ وہ چہرہ رگڑ لے بہت بات ہے، پیروں کا خیال دعوتوں میں ہی آتا۔ اس نے اپنے پاؤں فروغ کے گھیر کے اندر سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ سیم کافی پرجوش آیا تھا۔ حنین نے یہ کہہ کر کہ امی کو بڑے ابا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کیوں پھپھو زمر کی تائید لی تو سادی انکار نہ کر سکا۔ سیم کو سب سے زیادہ خوشی سوموار کو اپنے دوستوں کو اپنے امیر رشتہ داروں کی دعوت کی تفصیل بتانے کی تھی، اس لیے رستے میں بار بار وہ دبی آواز میں اپنا اور کاردارس کا رشتہ پوچھتا آیا تھا۔ ہاشم بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں؟ دیکھو سیم، ہمارے نانا نے 2 شادیاں کی تھی۔ حنین نے پہلی دفعہ تفصیل سے سمجھایا۔ پہلی بیوی سے امی اور وارث ماموں تھے، جن کی بیوی سارا خالہ ہے، پتہ ہے نا ان کا؟ سیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور دوسری بیوی سے فارس ماموں تھے۔ اب یہ جو دوسری نانی تھی نا، ان کے بھائی اورنگزیب کارزار تھے، ہاشم بھائی کے ابو، یعنی فارس ماموں اور ہاشم بھائی فرسٹ کزن ہوئے۔ بالکل، مگر ہماری امی کے فرسٹ کزن نہیں ہیں ہاشم بھائی، ہمارے وہ کچھ بھی نہیں لگتے ویسے۔ تو پھر وہ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ اف سیم، خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر امی کی سوتیلی ماں کے بھتیجے ہوئے تو رشتہ دار تو لگے نا۔ اب دوبارہ مت پوچھنا۔ مگر پھر وہ زمر پھپھو کو کیسے جانتے ہیں؟ ہاشم بھائی اور پھپھو وکیل ہیں، ایک ساتھ کام کرتے رہے ہوں گے، اسی طرح شاید۔ تو ہاشم بھائی نے سارا خالہ کو کیوں نہیں بلایا؟ اف، مجھے کیا پتا، سارا خالہ تو ویسے بھی اب کسی سے زیادہ ملتی جلتی نہیں ہے، اور ہمیں بھی کبھی کبھی ہی بلاتے ہیں۔ پہلے کب بلایا تھا؟ میں تو کبھی نہیں گیا۔ سیم کو تو غم لگ گیا۔ بس چند ایک بار گئے تھے ہم ان کی طرف، بھائی اور میں۔ اب چپ کر کے بیٹھو۔ اس نے بات ٹال دی اور بامشکل سیم کو خاموش کروایا، مگر پارٹی میں آ کر وہ واقعی خاموش ہو گیا تھا۔ یہ اس کی دنیا سے مختلف دنیا تھی، اور اسے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کٹو، اس نے حنین کے قریب سرگوشی کی۔ یہ ہاشم بھائی، دور کسی سے ہنس کر باتیں کرتے ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ کتنے آرٹیفیشل لگتے ہیں نا؟ الو، اشارے مت کرو۔ اس نے جلدی سے سیم کا ہاتھ دبایا، البتہ چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہ ہاشم کو دیکھ بھی نہ پا رہی تھی۔ دل میں خوف الگ، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو۔ قصرے کاردار کے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ویران سڑک پہ وہ کار رکی کھڑی تھی۔ چاند اور اسٹریٹ پول کی ملی جلی مدھم روشنی میں دیکھو تو ڈرائیونگ ڈور سے ٹیک لگائے فارس غازی کھڑا تھا۔ سینے پہ بازو لپیٹ رکھے تھے اور سر جھکائے جوگر سے زمین پہ رگڑ رہا تھا۔ دفتن اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اپنی سنہری آنکھیں متلاشی انداز میں دائیں بائیں گھمائی۔ وہ گویا کسی کا منتظر لگتا تھا۔ اس نیم اندھیر جگہ پہ بھی اس کا چہرہ شفاف سا لگتا تھا۔ جیل والی پونی اب کٹ چکی تھی اور بال بہت چھوٹے ہو چکے تھے، گویا اس طرح پھیر دیا ہو۔ پوری آستین کی سرمئی شرٹ پہن رکھی تھی، وجیہہ چہرے پہ بیزاری سی تھی۔ سنہری آنکھیں اور ستواں مگر مغرور ناک اس کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ وہ واقعی ایسا مرد تھا کہ جس کو راہ چلتے بھی لوگ مڑ کر 1-2 دفعہ تو ضرور دیکھتے تھے، مگر وہ عام خوبصورت مردوں کی طرح اس بات سے لطف اندوز نہیں ہوتا تھا۔ شاید اب نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے چہرے پہ ہمہ وقت ایک چڑچڑاپن چھایا رہتا تھا، بیزاری اور غصہ۔ بالآخر سامنے سے کار آتی دکھائی دی۔ تیز ہیڈ لائٹس کے باعث فارس نے آنکھیں چندھیا کر منہ پھیر لیا۔ ہیڈ لائٹس مدھم ہوئی، انجن بند ہوا، بتیاں بجھی، سڑک پہ پھر اندھیرا چھا گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا۔ یہاں سے اس کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ سر کے بال سیاہ تھے اور نیچے رف سی جینز شرٹ پہن رکھی تھی، ہاتھ میں ایک بیگ پکڑ رکھا تھا۔ غازی، اس نے گلے ملنے کو بازو آگے بڑھایا اور فارس نے بیگ لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ وہ رک گیا۔ مبارک تو دینے دے یار۔ میرا سامان سٹپنی، وہ خشک لہجے میں بولا، مگر آواز خشک نہیں تھی۔ نوجوان نے افسوس سے سر جھٹکا۔
میں تمہارا واحد دوست ہوں، جیل کا ساتھی رہا ہوں، اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اگر تمہیں باہر لانے میں سعدی کا ہاتھ ہے تو دو چار انگلیاں میری بھی ہیں۔ بندہ دوستی کا ہی لحاظ کر لیتا ہے۔ بیگ ساتھ دھرتے وہ بہت ناراضی سے بولا تھا، سامان پورا ہے؟ اس نے زپ کھول کر دیکھا، تفتیشی مشکوک نگاہوں سے ایک ایک شے کو الٹ پلٹ کیا۔ اندھیرے کے باوجود وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ سب پورا تھا۔ جان پہ کھیل کر لایا ہوں یہ سب۔ ویسے تم اس کا کیا کرو گے؟ اپنی حفاظت کے لیے ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وہ اب بیگ کو کار کی پچھلی سیٹ پہ رکھ رہا تھا۔ اسلحہ اپنے لیے بھی رکھو تو چلانا دوسرے پہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو مانو خاصی، ابھی تو تم جیل سے نکلے ہو، ابھی سے یہ کام؟ تمہارا شکریہ، میں چلتا ہوں۔ وہ اسپاٹ سا کہتا ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھا۔ اسٹپنی چند لمحے کے لیے ہکا پکا رہ گیا۔ اور میرے پیسے؟ کیا تم بھول گئے کہ میں اس شہر کے سب سے مہنگے کنسلٹنٹس میں سے ایک ہوں؟ اچھا، ابھی تو تم نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، اس نے تعجب سے کہا اور اندر بیٹھ گیا۔ مگر میرے پیسے لگے ہیں یار، وہ کون ادا کرے گا؟ وہ چیخا تھا۔ فارس نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر اسے سلام کیا اور دروازہ بند کر دیا، پھر کار آگے بڑھا دی۔ وہ وہیں کھڑا ہفی سے بڑبڑاتا رہا۔ قصرے کاردار کی اندرونی لون میں پارٹی کی رونق جاری و ساری تھی۔ سادی جوس کے گلاس سے گھونٹ بھرتا گہری نظروں سے بائیں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں شیرین کھڑی کسی سے مل رہی تھی۔ اس نے وہی سنہرا گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں کلچ کے ساتھ ٹیب اٹھا رکھا تھا۔ پھر سادی کو دیکھ کر ان کی طرف آئی۔ ہیلو ڈیے، سمر کو وہ اسی طرح پکارتی تھی، ڈیے یعنی ڈسٹرکٹ اٹارنی۔ پھر سادی پہ ایک سرسری نظر ڈالی۔ ہیلو سادی، ٹھیک ہو تم؟ رسمی سا حال احوال پوچھا۔ زمر نے محض سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ اسی طرح مڑ گئی، مگر سادی کے قریب سے، اور سادی نے بے حد مہارت سے ٹیپ پکڑ کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ شیرین مڑے بنا دور ہوتی گئی۔ سادی نے گہری سانس لی۔ آدھا کام ہو گیا تھا، مگر پاسورڈ؟ زمر نے وعدہ پورا کیا، سادی بھی لاہور آ گیا۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے کندھے کو تھپکا تو وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ ہاشم ابھی ادھر آیا تھا۔ حنین اپنے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ زمر نے ذرا سے شانے اچکائے اور خاموشی سے اسے سادی سے بات کرتے دیکھتی رہی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہ بالکل بڑے بھائیوں کے انداز میں پوچھنے لگا۔ سادی سادگی سے مسکرایا۔ آپ کو علم نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں نہیں مان سکتا۔ ہاشم ہنس دیا، مگر اس کی سرد آنکھیں سادی کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ یہی تو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ گڑے مردے اکھاڑ رہا ہوں۔ ہاشم کی برف آنکھوں میں تپش ابری، مگر مسکراہٹ پھیکی نہ ہوئی۔ کوئی مدفن ملے تو مجھے بھی خبر کرنا، سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گا، وعدہ رہا۔ سادی کے لہجے میں عزم تھا۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور سادی کے کولر سے نادیدہ گرد جھاڑی۔ میں انتظار کروں گا۔ پھر دوسروں کی طرف پلٹا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین نے چہرہ اٹھایا، پلکیں لرزیں۔ وہ سامنے کھڑا تھا، نرم مسکراہٹ سے اس کو دیکھتا۔ کیمل کلر کے سوٹ میں ملبوس، اندر سیاہ شرٹ، سب سے مختلف۔ حنین کا اعتماد بڑھا۔ کسی کو کچھ علم نہیں ہوگا، ہاشم کسی کو نہیں بتائے گا۔ جی ٹھیک۔ وہ سیم کو دیکھے بنا زمر کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سرکار بنام عبدالغفور میں سیٹلمنٹ مل گئی ہے؟ زمر کی گھنگریالی لٹ لپیٹتی انگلی ساکت ہوئی۔ آنکھوں میں حیرت، شوق، کچھ بھی نہ ظاہر ہوا، بس سوالیہ ابرو اٹھائی۔ واقعی؟ پروسیکیوٹر بصیرت کیسے مانے؟ جیسا کہ میں کہتا ہوں، پیسہ بولتا ہے۔ وہ محفوظ ہوا تھا۔ ویسے آپ کو لا علم دیکھ کر حیرت ہوئی، میرا خیال تھا میری جیت کا آپ کو علم ہوگا۔ مجھے واقعی علم نہیں تھا کہ آپ جیت گئے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے ابرو اچکائے۔ اینی ویز، مبارک ہو، آپ نے ایک قاتل کو ٹرائل سے محفوظ کرا لیا۔ یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا، ہاشم نے یاد کروایا۔ پھر انٹرس کی طرف دیکھا اور میں آتا ہوں کہہ کر اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ زمر اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر رخ موڑا تو سادی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کس کی جیت کی بات کر رہے تھے؟ اور یہ کارپوریٹ کرمنل کیسز کی طرف کیوں آ جاتے ہیں بار بار؟ ذرا سمرائز کر کے بتائیے۔ اس کی بات میں زمر نے کہنا شروع کیا۔ ویل، ہاشم کی ماں کی دوست مسز شہلا ارشاد کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ میں ٹین ایج لڑکی مار دی۔
और हाशिम अपना ऑफिस छोड़कर सिर्फ अजीज और करब को फेवर्स देने डीए के ऑफिस आता रहता है। तो वो मामला सेटल करना चाहता था, मगर प्रोसिक्यूटर बसीरत के पास केस होने की वजह से ये मुश्किल था। बहरहाल उसने दियत की रकम जितना अमाउंट ऊपर भी खुफिया तौर पर उर्सा को दे दिया और मामला सेटल। सादी ने इस बात में सर हिलाया। सिर्फ 20 मिनट। जमर ने नासमझी से इसे देखा। अब्बा, पहली दफा जब मुझे आपके पास लेकर गए थे तब मेरी उम्र 20 मिनट थी। सो सिवाय इन 20 मिनट के बाकी के 25 साल और 7 दिन में आपके करीब रहा हूँ। और इन 20 मिनट की कमी मेरी आपको समझने की सलाहियत पे असरअंदाज नहीं हो सकती, क्योंकि आपने हाशिम से कहा आप इसकी जीत से बेखबर थी, और इसको डी कोट करूं तो आपको खबर थी, मगर जीत की नहीं, क्योंकि वो शायद जीता ही नहीं है। इसलिए ये जो आपने अभी समराइज करके बता दिया, उसे जमराइज करके बताइए। जमराइज करूं? अच्छा। वो हल्का सा हंसी, और इतने अरसे बाद ये पहली दफा हुआ। वो मुस्कुराता हुआ इसे देख रहा था, और हनैन बेदिली से सुन रही थी। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। कानून अंधा होता है, मगर प्रोसिक्यूटर की दो आंखें होती हैं। मुझे केस देखकर पता चल गया था कि एक्सीडेंट मालकर ने किया है, और वफादार ड्राइवर कुर्बानी की भेड़ है, मगर सबूत था ना गवाह। तो मैंने हाशिम को प्रोसिक्यूटर बसीरत का रास्ता दिखाया, क्योंकि हाशिम अपनी अना के लिए मिसिस शहला से दोहरी रकम निकलवा सकता था। जब लड़की के बाप ने बताया कि दोहरी रकम मिल गई है, तो मैंने बसीरत साहब को डील के लिए कायल कर लिया। बहरहाल ये एक एक्सीडेंट था, और मैं सिर्फ इस फैमिली की मदद करना चाहती थी। मुस्कुराकर बताते उसने दूर किसी से बात करते हाशिम को देखा। हुनैन बेदिली से इधर उधर देखने लगी। अलबत्ता सादी ने सही एंजॉय किया था। आपने हाशिम को क्यों नहीं बताया कि वो नहीं जीता? हमारे स्कूल में एक जादूगर शो करता था। कभी टोपी से कबूतर निकालता, कभी कान से सिक्का। मैंने एक दिन पूछा, इस ट्रिक का राज तो बताएं। वो बोला, जिस दिन बता दिया वो मेरे शो का तुम्हारे स्कूल में आखिरी दिन होगा। सही। और ये ड्राइवर को कुर्बान करने का मशवरा भी हाशिम भाई का होगा। क्या पता, इन्हें मालूम ना हो कि जुर्म मालकन ने किया है। हुनैन को बुरा लगा था। मालूम, हाशिम कभी भी अपने क्लाइंट से नहीं पूछेगा कि उसने जुर्म किया है या नहीं। उसका काम दिफा करना हो तो वो दिफा करेगा, प्रोसिक्यूट करना हो तो वो प्रोसिक्यूट करेगा। हुनैन जमर को देखकर रह गई। हाशिम ने इससे भी नहीं पूछा था कि उसने नकल की थी या नहीं। मगर क्यों? क्योंकि वकील का काम पूछना और मौक्कल पे एतबार करना नहीं होता। उसे खुद तफ्तीश करके सच ढूंढना और उसे छुपाना या बढ़ाना होता है। हाशिम भाई को लाजमी पता होगा कि मालकन ने जुर्म किया है। अपने जैसे क्रिमिनल्स को वो अच्छे से जानते हैं। सादी ने इजाफा किया तो जमर ने अबरू उठाकर इसे देखा। सादी, मैं हाशिम को पसंद नहीं करती, और काबिले एतबार तो कतन नहीं समझती, मगर क्रिमिनल्स का दिफा करने के बाइस हम इसको क्रिमिनल नहीं कह सकते। सादी खामोश हो गया। बस एक नज़र समर पे डाली। अगर जो पुप्पो को पता चल जाए कि वो हाशिम को इतना भी नहीं जानती तो। जवाहरात जब इधर आई तो तनहा नहीं थी, साथ दो तीन खवातीन भी थी। ताज़ा बोटॉक्स का असर था। वो स्याह सुनहरी धारियों वाले गाउन में दमक रही थी। मुस्कुराते हुए सादी का कॉलर नजाकत से झाड़ा। क्या ये दोस्ती है तुम्हारी नज़र में कि शक्ल भी नहीं दिखाते हो? बड़ी नजाकत और मान से कहा। सादी नरमी से मुस्कुरा दिया। अब आपके पास खुद पहले जैसा वक्त नहीं होता मिसेस जवाहरात। जवाहरात बस मुस्कुराकर अपनी फ्रेंड से समर का तारुफ करवाने लगी। एक तो शायद समर को जानती भी थी, और आप समर हैं। मुझे याद है, पहली भी मुलाकात हुई थी। उसने अलबत्ता समर का नाम गलत तलफ्फुज़ से बोला था। रे के ऊपर जबर के साथ उफ। इट्स जुमर। जुमर जे के ऊपर पेश है। उसने तोड़ तोड़ कर बताया। वो खातून अच्छा अच्छा कहकर सर हिलाने लगी। कदरे फासले पे खड़ा नौशेरवां तुंद नजरों से उधर ही देख रहा था। उसे माँ के वादा पूरा करने का इंतजार था। अब जवाहरात ने साथी खवातीन से शादी का तारुफ करवाया। ये सादी यूसुफ है, हमारा रिश्तेदार और बहुत अच्छा दोस्त। अपना मुकम्मल तारुफ और शजर नस्ब बताना सादी को पसंद है। तो बताओ ना सादी। सादी जरा सा चौंका, फिर संभल कर मुस्कुराया। सब उसे ही देख रहे थे। दोनों शेर वहां की बेइज्जती का बदला उतारा जा रहा था।
اس نے بس ایک نظر سامنے کھڑے شیرو پہ ڈالی جس کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سعدی کھنکارا، مسز جواہرات نے چونکہ شجر نسب کا ذکر کیا ہے تو ہم پٹھان ہیں اور ہمارا قبیلہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، یوسف علیہ السلام کی اولاد سے، اسی لیے سعدی یوسف خان نام ہے میرا۔ یوں میں، میرے مڈل کلاس والدین، ہم سب بنی اسرائیل سے ہیں۔ کہہ کر اس نے معصومیت سے جواہرات کو دیکھا۔ جہاں شیرو کا چہرہ سیاہ پڑا وہیں جواہرات بھی بجھ گئی۔ وہ یقیناً یہ سب اس انداز میں نہیں کہلوانا چاہتی تھی۔ اگر جو وہ اس روز نوشیروان کے سامنے جھاڑی گئی تقریر یہاں دہراتا تو کتنا مزہ آتا، مگر اب